ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିକଟକୁ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର। 전도가 무엇이냐 하면 이 복음을 전하는 것입니다. What is evangelism? Evangelism is preaching this gospel. ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଣ ଅଟେ? ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଏଇ ସୁସମ୍ବାଦକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରିବା। 진짜 문제를 알고 나면 다른 것이 필요한 것이 아니고 복음이 먼저 필요하다 이게 느껴집니다. When you understand the real problem of human being, then you come to the conclusion people need this gospel rather than any other things. ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠାରୁ ଏହି ସୁସମାଚାର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। 그래서 우리는 성경이 말씀하는 정확한 복음을 우리가 회복하고 이것을 가지고 누리고 이것을 전달해야 됩니다. So we must restore the correct gospel spoken in the Bible and enjoy this gospel and relay this gospel to other people. ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଏହି ସୁସମାଚାରକୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଆକୁ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। 많은 사람들이 열심히 교회 생활을 하고 있는데 복음을 잘 못 알고 있든지 혹은 대충 알고 있고 그렇습니다. Many people come to church and serve in many ways, but they do not know the gospel correctly. ଅନେକ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସୁସମାଚାର ଶୁଣନ୍ତି, ସେବା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ସେମାନେ ସୁସମାଚାରର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। 하나님 주신 복음은 하나인데 사람들이 갖고 있는 복음은 여러 가지입니다. God has given us one gospel, but people understand this gospel in different ways. ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ସୁସମାଚାର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁସମାଚାର ଅନ୍ୟ ଏକ ତାରିଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଅଛି। 자, 여러분들이 알고 계시고 갖고 있는 복음은 어떤 복음입니까? So, what kind of gospel now do you have? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁସମାଚାର ରହିଅଛି? 내가 가진 복음과 하나님께서 주신 복음이 같은 건지를 확인하셔야 됩니다. So check that whether your gospel and the original gospel are the same or different. ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ତନଖି ନିଅନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ଅଛି ତା ପ୍ରକୃତ ସୁସମାଚାର ନା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସୁସମାଚାର। 이번 주 우리가 공부를 통해서 이 복음이 정말 하나님 주신 복음으로 회복되는 그런 시간이 되면 우리의 공부는 성공하는 것입니다. Through the Evangelism Institute class, when you restore the original gospel, then it is that. That's it. ଯଦି ଏହି ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜମ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ତାକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟକୁ ବୁଝିପାରିବା। 하나님 우리에게 주신 것이 복음이고 또 예수 그리스도께서 우리에게 주신 것이 복음입니다. God has given us this gospel. Also, Jesus Christ gave us the same gospel to us. ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁସମାଚାର ଦେଇଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମାନ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। 바울이 가지고 누렸던 복음이 바로 이 복음이었습니다. Also, Apostle Paul had this gospel and enjoyed it. ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସୁସମାଚାର ଥିଲା ଏବଂ ତହିଁରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। 당연히 우리가 회복하고 누려야 될 복음이 바로 성경이 말씀하는 이 복음인 겁니다. So this gospel we must restore, which is written in the Bible. ବାଇବଲରେ ଏହି ସୁସମାଚାର ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଅଟେ। 성경이 말씀하는 가장 중요한 내용이 복음입니다. So the gospel is the core message of the Bible. ସୁସମାଚାର ହେଉଛି ବାଇବଲର ଏକ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବାଦ ଅଟେ, ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଅଟେ। 그래서 바울은 이 복음을
로마에 있는 모든 사람에게 전하기를 원한다고 로마서 1장 15절에 말씀하고 있습니다. So Paul was eager to relay this gospel to the people in Rome. ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପୁରା ଇଚ୍ଛୁକ ଅଟନ୍ତି ଏହି ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ ରୋମବାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ। 하나님 은혜로 저도 이 복음을 알게 되었고 이 복음을 누리게 되었습니다. By God's grace, I come to know this gospel and enjoy this. ସେଇ ଆଗ୍ରହ ଭାବରେ ମୁଁ ଏହି ସୁସମାଚାରକୁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। 성경이 말씀하는 첫 번째 내용이 이 세상의 창조입니다. So number one we talked about is the creation. ଏକ ନମ୍ବରରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ। 이 세상의 모든 것의 시작은 하나님께로부터 시작이 됐습니다. So everything started from God. ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଅଛି। 하나님께서 말씀으로 천지 만물을 창조하셨습니다. God created all things with His word. ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। 그리고 마지막에 인간을 창조하셨는데요. In creation, God created a man at the end. ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। 우리가 인간이기 때문에 인간을 어떻게 창조했는가 여기에 대해서 우리가 자세히 알아야 됩니다. We are human beings, so we must know how God created the man correctly. ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର କି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। 하나님은 인간을 창조할 계획을 먼저 가지시고 그것을 말씀하셨습니다. First, God made a plan to create man, and He spoke out His plan. ପ୍ରଥମେ ସେ ଏକ ଯୋଜନା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ସେ କହିଲେ। 하나님의 역사하시는 방법은 항상 먼저 말씀을 주시고 그 말씀을 이루시는 겁니다. This is the how God works. First, He gives His word, and He will fulfill His word. ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଏବଂ ତାହା ସେ ସଫଳ କଲେ। 하나님의 계획을 따라서 하나님의 형상대로 인간을 창조하셨습니다. By God's plan, God created the man in His image. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। 인간의 신분은 처음부터 하나님 자녀로 창조가 된 겁니다. Man, from the beginning, was created as children of God. ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। 자녀인 인간에게 하나님은 처음부터 복을 주셨습니다. And God blessed the man from the beginning. ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। 온 세상을 정복하고 다스리는 세계를 정복하는 복을 주신 겁니다. God blessed the man so that man could conquer the world and rule over it. ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଥି ନିମନ୍ତେ କଲେ ଯଦ୍ୱାରା ସେ ସାରା ଜଗତକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। 세상 사람들이 가지고 있는 세계 정복은 다른 사람을 죽이면서 정복하는 것인데요. The worldly people thinking the conquering the world is killing other people and taking everything from them. ଜାଗତିକ ଲୋକମାନେ ଭାବିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ହରଣ କରିବା। 지금 제가 선교하고 있는 나라가 몽골입니다. Now I'm evangelizing the country named Mongolia. ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି ସେ ସ୍ଥାନର ନାମ ହେଉଛି ସେ ଦେଶର ନାମ ମଙ୍ଗୋଲିଆ। 지금은 사람들의 숫자도 적고 또 그렇게 세계적으로 큰 영향을 미치고 있는 나라는 아닙니다. Now Mongolia became small. The population is not big and doesn't have a great power over the world.
ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗୋଲିଆରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ମାନଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। 그런데 한때 징기스칸 시대에는 세계에서 가장 큰 나라, 제국을 이루는 그러한 정복을 이룬 나라입니다. But once at the time of Genghis Khan, Mongolia was the biggest nation in the world. କିନ୍ତୁ ଏକ ସମୟ ଆସୁଛି ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ଏକ ଦିନ ଏ ପୃଥିବୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ହେଇପାରିବ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଦେଶ। 그때 역사를 이렇게 보면 어디 가든지 사람을 죽이는 정복이었습니다. So when we study the history, at that time Mongolians conquered everywhere and they killed so many people. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଦେଖୁଛୁ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଦେଶକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ, ଅନେକ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ବଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। 어떤 도시를 이렇게 정복할 때 보면 한 사람도 남기지 않고 생명 있는 것은 다 죽여버리는 그런 정복도 있었습니다. Sometimes they conquer one city and then they remain nobody alive. They kill all people in that city. ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ କୌଣସି ସହରକୁ ଆୟତ କରି ନଉଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖୁନଥିଲେ। 지금도 세상적인 정복은 결국 다른 사람을 죽이는 그런 정복이죠. Even now, the conquering the world in worldly sense is killing others and overpowering on them. ଆଜିର ଜଗତରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖିବାର ଅର୍ଥ ବୋଲି ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି। 그런데 하나님께서 처음 우리 인간에게 주신 이 정복은 죽이는 정복이 아니라 모든 세상을 살리는 정복입니다. But God said, conquer the world to Adam and Eve. That means through Adam, all things may be revived. କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ଅର୍ଥ ଯାହାକି ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। 하나님 우리에게 주신 이 복음은 모든 사람을 살리는 능력입니다. The gospel God has given to us is the power of saving and reviving all people. ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା। 복음 안에서 부름받은 우리 모든 제자들은 어딜 가든지 누구든지 살리는 이 정복 축복 누리시기를 바랍니다. Now you are called in the gospel, so wherever you go, you may enjoy the blessing to save and revive people. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାର ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଣିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ এই বিষয়ে ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। 모든 사람을 바라볼 때 우리는 이들을 살려야 되겠다. 살리는 사명 가지고 우리가 인도를 보고 세계를 봐야 되겠습니다. So when you see the people, you may have the mission to revive them and save them, not only in India but also all over the world. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ମିଶନ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତର ସମଗ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। 그래서 하나님은 처음부터 우리에게 행복한 존재, 행복을 누릴 존재로 창조하신 겁니다. From the beginning, God created the man, so man was worthy of enjoying all the happiness. ପ୍ରଥମରେ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ। 이 모든 행복을 누릴 길이 바로 하나님 주신 언약 안에서 그 언약을 순종함으로 이 모든 행복을 누리도록 하셨습니다. Man was able to enjoy all the happiness in the covenant given by God. ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା। 언약을 순종하면서 참 행복을 누린 현장이 에덴 동산이었습니다.
So Garden of Eden is the place where Adam, Eve was obeying to the covenant and then enjoyed all the happiness. ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯାହାକି ହବା ଆଦମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉପଭୋଗ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। 완전한 행복을 누리고 있던 인간에게 어느 날 문제가 들여닥치기 시작했습니다. Man was enjoying complete happiness, but one day, total unhappiness problem came. ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାର ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଉପଭୋଗ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେଲା। 눈에 보이지 않게 타락한 천사장인 이 마귀가 인간을 찾아왔습니다. The fallen angel, invisible to our eyes, came to man. ପତିତ ଦୂତ ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଗୋଚର ଅଟେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। 얼른 보면은 그냥 뱀인데 사실은 그 뱀 속에 악한 사단이 역사하고 있었던 겁니다. Satan entered the serpent. The serpent was not a normal serpent, but Satan was working in that serpent. ଶୈତାନ ସର୍ପ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଶୈତାନ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସର୍ପ ନଥିଲା, ବାକି ଶୈତାନ ସର୍ପର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। 요한계시록 12장 9절에 보면 그 존재를 분명히 말씀하고 있습니다. Revelation chapter 12, verse 9 clearly revealed that being. ଏହି ବିଷୟ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12ର 9 ପଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୁହାଯାଏ। 여기에 옛뱀, 이 옛뱀이 누구냐? 마귀, 사단 이렇게 표현하고 있습니다. Bible say the ancient serpent, that is the devil or Satan. ଆଉ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସର୍ପ ଜଣ ପ୍ରବଞ୍ଚକ, ସେଟା ହଉଛି ଦିଆବଳ ଶୈତାନ। 결국 인간이 네가 이거 먹으면 하나님처럼 된다는 그 말에 유혹이 되어서 선악과를 먹었습니다. Man was deceived by the Satan's message. When you eat of it, you will become like God. ମନୁଷ୍ୟ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ସର୍ପ ମନୁଷ୍ୟ କହିଲା ଯୋଉଦିନ ତୁମେ ଖାଇବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହବ। 배가 고파서 먹은 것이 아니고 너무 맛있어서 먹은 게 아니었습니다. Adam and Eve were not hungry, or the fruit was so delicious they ate. No. ଆଉ ଆଦମ ହବା ସେମାନେ ଉପବାସ ବା ଭୋକିଲା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଫଳଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଦଜନକ ଥିଲା, ଏହିପରି ନୁହେଁ। 이것을 먹으면 네가 하나님처럼 된다는 그 말에 속은 겁니다. But they were deceived by the Satan's word. When you eat of it, you will become like God. ସେଇଦିନ ସେମାନେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହେଲେ। ଶୈତାନ କହିଲା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହବ। 이 말을 듣고 선악과를 바라보니까 얼마나 먹음직스럽고 보암직스럽고 탐스럽게 보인 거예요. So when Eve heard this message and looked at the fruit, and she was thinking the fruit was so good for food and pleasing to the eyes, desirable for gaining wisdom. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହବା ଏଇ ଫଳକୁ ଦେଖିଲା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇଗଲା, କାରଣ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିକି ଭାବିଲା ଏବଂ ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଖାଇଲେ ତାର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ସେ ଭାବିଲା। 과일을 먹은 죄가 아니고 하나님의 언약을 불순종하는 죄를 지은 겁니다. They committed a sin. It's not about eating a fruit, but disobeyed to the covenant of God. ସେମାନେ ପାପରେ ପତିତ ହେଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସେମାନେ ଆଉ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପାପ କଲେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ ନ କରିବା ହେତୁ ସେମାନେ ପାପ କଲେ। 이 범죄의 결과로 인간이 하나님을 떠나게 됩니다. The result was that man was separated from God. ତାର ଫଳାଫଳ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା ହେଲା।
인간이 하나님을 떠나니 이때부터 모든 문제가 오기 시작한 겁니다. When man was separated from God, all other problems followed. ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ତା ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। 우리가 불행한 것은 돈이 없어 불행한 게 아닙니다. People are not happy not because they don't have enough money. ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବାରୁ। 공부를 하지 못해서 혹은 건강하지 못해서 불행한 것이 아닙니다. They are not happy because they are not learned or not healthy. ଲୋକମାନେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ନୁହନ୍ତି। 하나님을 떠났기 때문에 거기서 모든 불행이 오게 된 겁니다. Because man was separated from God, all unhappiness captured upon them. ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଅସୁଖୀ ବିଷୟ ଅଭାବ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। 하나님을 떠나니 이때부터 인간의 영적인 신분이 마귀의 자식이 되어버린 거예요. When man was separated from God, then men become children of devil. Their identity changed. ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲା ସେତେବେଳେ ତାର ପରିଚୟ ଅଲଗା ହେଲା ସେ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ ହେଲା। 하나님만 섬겨야 될 인간이 귀신을 섬기고 우상을 섬기게 된 겁니다. So men had to serve God, but rather than serving God, they served the demons and the idols. ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମନ୍ଦକୁ ଶକ୍ତିକୁ ସେବା କଲେ। 여러 가지 정신적인 문제로 시달리게 되는 겁니다. Then they suffer from all kinds of mental issues. ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା। 어떤 사람은 우울증으로, 어떤 사람은 귀신 들린 병으로, 어떤 사람은 불안한 것으로 여러 가지 정신 문제로 시달리는 겁니다. There are many mental issues like depression, demon possession, or anxiety, disorder, so many things. ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚାପ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଯାହାକି ଶାରୀରିକ ଚାପ ମାନସିକ ଚାପ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଅନେକ ବିଷୟ ତାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। 이상한 소리도 듣고 이상한 것도 보고 하는 여러 가지 문제로 시달리게 된 겁니다. Some people are suffering from hearing the voice from the air and having so many kinds of problems. ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। 그래서 이런 여러 정신 문제로 시달리는 사람이 결국에는 내 힘으로 할 수 없다는 것을 알 때 죽음을 택하는 자살하게 되는 이런 일들도 주변에 많이 일어나고 있습니다. Now people are suffering so much from these kind of mental issues. So finally, they cannot continue their life and then they quit their life by committing suicide. ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଚାପ ସମସ୍ୟା ହେତୁରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଶେଷରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଶେଷ କଲେ। 자살하는 사람의 80%가 우울증이라는 이 정신 문제로 시달리다가 죽는 겁니다. 80% of people who commit suicide are suffering from the depression. ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ 80% ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଚାପ ହେତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। 우리 주변에도 이런 정신 문제로 시달리는 사람이 많이 있다는 걸 아셔야 됩니다. You can find many people are suffering from this kind of mental issues around you. ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଉ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। 그들에게 복음으로 답을 주는 것을 보고 전도라고 합니다. So
through evangelism, you give them the correct answer. ତେଣୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। 정신 문제뿐만 아니고 여러 가지 육신의 질병으로 시달리게 되죠. Also, they are suffering from physical problem. ପୁଣି ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। 불치병으로, 난치병으로, 이름 모를 병으로 시달립니다. People have uncurable disease or from disease which the physicians cannot name it. ଏ ପ୍ରକାର କି ସେମାନେ କୌଣସି କୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଯାହାକି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁଣି ଡକ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 결국 이러한 삶을 살아가다가 어느 날 이 세상을 떠나는 날이 옵니다. After suffering all this problem, one day they face the day of death. ଏସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଅଲାଉତାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। 성경은 분명히 말합니다. 이 세상을 떠난 이후에 인간이 가는 곳이 두 곳이 있음을 말하고 있습니다. Only Bible clearly mention two destination when people leave this world. କେବଳ ବାଇବଲ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେମାନେ କେବଳ ବାଇବଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। 하나님의 자녀가 가는 천국이 있습니다. The heaven where the children of God will go. ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଯିବେ। 마귀의 자식이 가는 지옥이 있습니다. And the hell where the children of devil will go. ମନ୍ଦାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ ବା ଶୈତାନର ସନ୍ତାନମାନେ ନରକକୁ ଯିବେ। 마태복음 25장 41절에 분명히 말씀하죠. It is written in Matthew 25:41. ଏହା ମାଥ୍ୟୁ ତାର 25 ଅଧ୍ୟାୟର 41 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। 마귀의 자식들은 결국 마귀를 따라서 영원한 형벌에 처해지는 지옥으로 간다고 말씀하고 있습니다. Bible says children of devil follow devil, so they go to the hell and then will suffer forever. ଆଉ ବାଇବେଲ କହେ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନମାନେ ଶୈତାନକୁ ଆଉ ସେମାନେ ଅନୁକରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଶୈତାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। 그래서 인간은 하나님을 만나야 되지 하나님 만나지 않으면 결국에는 모든 것을 다 합해서 멸망으로 가게 돼 있다는 사실을 기억하셔야 됩니다. So we must remind man must meet God again. Otherwise, no matter what they do right, they will fail forever. ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ନ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ତହିଁରେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। 나에게서 끝나는 것이 아니고 나의 후대들까지도 계속 이 문제가 이어져 내려갑니다. The problem will not end with your generation, but the more serious problem will hand it over to your next generation. ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢିରେ ସରିଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆପଣର ପର ପିଢିକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ ବା ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। 가정들마다 보면 이 영적인 대물림들이 여러 가지로 나타나고 있는 거죠. You can see many families that have generational problems. ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଂଶଗତ ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି। 자, 여기까지가 우리 어제 말씀을 나누었던 네 가지였습니다. Up to this, we talked about yesterday. That was up to number 4. ଆଉ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଗତକାଲି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ ତାହା 4 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲୁ। 세상 창조와 원래 인간 근본 문제 그리고 네 번째가 불신자 상태입니다. Number 1 was the creation of the world, and then number 2 problem came
And then number 3, fundamental problem, and number 4, the state of unbelievers. ଏବେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଦେଖିଥିଲୁ, ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସମସ୍ୟା କଥା, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ମୂଳ ସମସ୍ୟା କଥା, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ। 예, 다섯 번째 주제가 인간의 노력입니다. Number 5 is the effort of man to come out from this status. ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବା ନିମନ୍ତେ। 인간은 누구든지 행복하고 싶은 이런 본능이 있기 때문에 이것을 위해서 노력하게 됩니다. Man has instinct to become happy, so they try hard to become happy. ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅସୁଖୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। 내 능력으로, 내 힘으로 하나님을 만나기 위한 노력을 하는 거죠. They try to meet God by their own effort. ସେମାନେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି। 많은 사람이 착하게 살고 선하게 살면 잘 될 거야라는 이런 생각을 가지게 됩니다. Many people are thinking if they live right and doing good, then all things will go well. ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଠିକ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଯିବ। 선행이라는 것은 좋은 것입니다. Doing good is, of course, is good. ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଭଲ ବିଷୟ ଅଟେ। 그런데 이사야서 64장 6절에 이렇게 말씀하죠. But Isaiah 64 verse 6 says like this. କିନ୍ତୁ ଜିସାୟ ତାର 64 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦ ଏହି ପ୍ରକାର କହେ, 하나님 떠난 사람들의 선행은 아무리 열심히 해도 걸레와 같다고 이렇게 말하고 있어요. Man who was separated from God, his righteousness is like a filthy rag. ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି, ତାହାର ଧାର୍ମିକତା ଏକ ପଚାସଢ଼ା ପତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। 아무리 선행을 해도 그것으로 하나님을 만날 수는 없습니다. Through any kind of good work, he is not able to meet God. ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। 이 선행을 가지고 마귀 문제, 죄 문제에서 빠져나올 수가 없기 때문입니다. Through good work, he cannot come out from the hand of Satan and cannot solve the sin problem. ଆଉ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ ହାତରୁ ସେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ପାପ ରୂପକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବ ନାହିଁ। 어떤 사람은 철학을 통해서 자신의 이 문제를 해결하려고 노력합니다. Some people, through philosophy, they want to solve their problems. ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। 아무리 철학을 해도 결국에는 이 철학을 갖고 하나님을 만날 수가 없어요. But through philosophy, no one is able to meet God again. ଫିଲୋସଫି ଦ୍ୱାରା କେହି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 골로새서 2장 8절에 이 철학은 결국 인간을 속인다라고 말을 하고 있습니다. Colossians chapter 2 verse 8 say it is philosophy is like a deception. ଆଉ କଲୋସ୍ୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ତାର ଫିଲୋସଫି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତାରଣା ମାତ୍ର। 어떤 사람은 돈이 있으면 아마 모든 문제 해결될 거야. 열심히 돈을 버는 사람들이 있습니다. Some people think that if they have a lot of money, problem can be solved. So they try harder to gain money. ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ
ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। 우리가 살아가는 데 있어서 돈은 꼭 필요한 그런 것입니다. In our daily life, we need money, of course. ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ପଇସା ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। 그런데 돈이 아무리 많아도 그 돈으로 우리 인간의 근본 문제는 해결되지 않습니다. But no matter how much money you have, you cannot solve your fundamental problem. ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ପଇସା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 누가복음 16장 19절에서 31절에 보면 한 부자가 나옵니다. Luke 16, chapter 19, verse to 31, there is a rich man. ଲୁକ 16 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା। 이 사람은 돈이 얼마나 많았던지 날마다 호롭게 잔치를 했습니다. He had a huge money, so every day he had a feast. ଆଉ ତା ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା ଥିଲା, ତେଣୁ ସବୁଦିନ ସେ ଭୋଜି ଭାତ କରି ଆଡମ୍ବ କରୁଥିଲା। 저희 집에 자녀가 둘이 있습니다. 아들 하나, 딸 하나가 있는데요. I have two children, one son and one daughter. ମୋ ପାଖରେ ଦିଟା ଛୁଆ ଆମର, ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ। 2년 전에 우리 아들이 결혼했습니다. 2 years ago, my son married. 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୋର ପୁଅ ବିବାହ କଲେ। 근데 아들 하나 결혼시키는데 잔치를 하는데 돈이 엄청 많이 들어가요. I spent a lot of money for his marriage. ତାଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି। 제가 목사기 때문에 돈이 많이 없습니다. I'm a pastor, so I don't have big money. ମୁଁ ଜଣେ ପାଳକ ଭାବେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। 한 번 잔치를 했는데 있는 돈 다 나간 거예요. We had one marriage function, so I spent all money I had. ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ତା ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ମ୍ୟାରେଜରେ ବିବାହରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ। 그렇다고 뭐 호화롭게 잔치한 것도 아니고 그냥 일반적으로 보통적인 그런 잔치를 했는데도 그렇습니다. That was not a luxurious function, but it's a common feast, marriage. ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଡମ୍ବର ଭୋଜ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭୋଜ ଥିଲା। 그런데 이 누가복음 16장에 나오는 부자는 얼마나 돈이 많았던지 매일매일 호화롭게 잔치했어요. But in Luke 16, the rich man had a lot of money. Every day he had a luxury function. କିନ୍ତୁ ଲୁକ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଧନୀ ଲୋକର ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା ଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ମହାଆଡମ୍ବରରେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। 언제까지 했는가 보니까 죽을 때까지 잔치를 했어요. Until he died, he had a feast. ସେ ମରିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଡମ୍ବରର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। 돈이 많으면 행복한 것처럼 보이지만 임시적으로 행복하지만 결국 참 행복은 없습니다. If you have money, then you may think you have happiness, but it's only temporal happiness. ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଉପଭୋଗ ଅଟେ। 자, 그래서 인간이 만들어낸 최고의 방법이 종교입니다. Also, there is a way that God, man created. That is we can say that is the best way. That is religion. ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଟେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ତିଆରି କରିଥିବା ବିଷୟ ତାହା ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା। 자, 종교라는 것은 결국 인간의 힘으로 하나님을 찾아가는 것이 종교입니다. Religion is nothing but through man's effort, man wants to reach to God. ଆଉ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଏହା କୌଣସି ଏକ ବୃହତ ବିଷୟ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଟେ।
마태복음 12장 43절에서 45절에 예수님께서 종교에 대해서 말씀합니다. But Jesus spoke about the religion in Matthew 12 chapter verse 43 to 45. କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟର 35 ପଦରୁ 43 ପଦରୁ 45 ପଦରେ ଏହା କହନ୍ତି, 자, 어떤 사람에게 이 귀신이 하나 들어가 있었는데 이 귀신이 어느 날 나갔어요. One demon was in a man. One day he came out from that man. ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। 이 사람이 아마 열심히 종교 생활을 했는 것 같습니다. Maybe he was a good man of religion. ହୁଏତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। 예수님은 종교 생활에 세 가지를 말씀하고 있습니다. Jesus was talking three things in religion. ଯୀଶୁ ଏ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ତିନୋଟି ବିଷୟ କହନ୍ତି। 내 마음을 비우는 것이 종교 생활입니다. Through religion, he cleaned up his heart. ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ହୃଦୟକୁ ସେ ପରିଷ୍କାର କଲା। 내 마음을 소재, 청소하는 것이 종교 생활입니다. Also, he is emptying his heart. ଆଉ ତା ହୃଦୟକୁ ସେ ଶୂନ୍ୟ କଲା। 내 자신의 잘못된 것을 내가 고치는 것, 이걸 보고 종교 생활을 합니다. Also, through religion, he corrects his wrong things. ଏବଂ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାର ସମସ୍ତ ଭୁଲ ବିଷୟକୁ ସେ ମାର୍ଜିତ କଲା। 이 사람이 열심히 종교 생활을 해서 마음을 비우고 소재하고 수리하고 다 해놨어요. He was a good man of religion, so he emptied his heart and cleaned up the heart and he corrected all his wrong things. ସେ ଧାର୍ମିକ ଭାବେ ଏକ ଉତ୍ତମ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ, ମାର୍ଜିତ କଲେ, ସୁଶୋଭିତ କଲେ। 그런데 여기는 주인이 없습니다. So there was no master in his heart. ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ମାଲିକ ବା ମୁନିବ ନାହାନ୍ତି, 그래서 이 나갔던 귀신이 여러 사방을 돌아다니다가 살 곳이 없어서 다시 원래 집으로 돌아왔어요. So demon who left from his heart and wandering here and there, but could not find a nice place, and he was thinking he must return to his old house. ତେଣୁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଜଣକ ଏପଟ ସେପଟୁ ଦୌଡ଼ିଲା, ଗଲା, ଦେଖିଲା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ସେ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ତାର ପୂର୍ବ ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିବ, ବାସ କରିବ। 와보니까 너무 깨끗하게 살기 좋게 되어 있는 거예요. He came to his old house and he found the house was empty, cleaned up, and everything looking nice. ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ତାହା ଖାଲି ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ହେଇ ପଡିଛି ଏବଂ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। 그래서 혼자 살기 너무 아깝다 그렇게 해서요. 밖에 나가 봤어요. And he was thinking that house is not enough, is more than enough than one demon. So he was searching for other friends. ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ସେ ଖାଲି ଥିଲା ଦେଖିଲା ତାହା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜିଲା। 집 없어 돌아다니는 귀신들이 많이 있었어요. There was many demons on the way. ଆଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁମାନେ ରହିଥିଲେ। 그 중에 7 귀신을 데리고 이 집으로 들어오는 거예요. So he took 7 friends, demons, and came back to his old home. ଏବଂ ତାର 7 ଗୋଟି ସାଙ୍ଗ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ତାର ପୁରୁଣା ଘରକୁ ସେ ଫେରି ଆସିଲା। 원래 한 마리 있었는데 이게 8마리 돼 버린 거예요, 이제는. 8배가 됐어요. In the beginning, there was one demon, but now 8 demons occupied his home. ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତହିଁରେ 8 ଗୋଟି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ବାସ କରୁଛନ୍ତି। 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. And Jesus said like this. ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ, 이 사람이 처음보다 나중에 더 심한 고통을 받게 됐다. 이렇게 합니다. That final condition of that man is worse than the first. ପ୍ରଥମ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଦଶା ସେଇ ଲୋକର ଅତ୍ୟଧିକ ମନ୍ଦ ହେବ। 선행으로도 철학으로도 돈으로도 종교로도 인간의 이 근본 문제는 해결될 수가 없습니다. You cannot solve your fundamental problems with the good works, philosophy, or clean up heart through religion, even money. You cannot solve. ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଳ ପାପ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ପଇସା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 이것이 다 좋은 것이고 필요한 것이지만 이것 가지고 마귀와 죄와 하나님 떠난 문제는 해결되지 않는 겁니다. See, all these are good things like money, philosophy, good works, religion. But through these ways, you cannot overcome Satan, sin, and the separation from God. ଏ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶୈତାନ ଏବଂ ଶୈତାନ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ବିଷୟ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 결국 인간의 어떤 노력을 가지고도 하나님을 만날 수 없다는 사실을 성경은 말씀하고 있습니다. Bible clearly say through man's effort you cannot meet God at all. ଆଉ ବାଇବେଲ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ କହେ ଯେ ତୁମମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। 이 문제를 해결할 수 있는 분은 한 분밖에 없습니다. There is only one person who can solve all these problems. କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସବୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। 하나님만 이 문제를 해결하실 수 있습니다. Only God can solve our problems. ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। 우리가 한 10분간 쉬고 그러면 하나님께서 주신 해결의 길이 무엇인가 이걸 우리가 말씀을 통해서 다시 받도록 하겠습니다. After 10 minutes of break, we will continue our lesson. How God will solve this problem.